Triple! Agay! Grabe! Galaparan! Si Sophia Laparan! Triple! Anong gagawin? Ulitin! Ulitin! Ah, grabe bay! Okay, ladies, open final! Tuara, whole shot! Agay, hold shot. Sophia Laparan. Yan, Tyra Paco and Sheena Bandigan. Yun, no? Ladies category, ladies open final. Wala. Ayan, double. Double lang Sophia, double lang. Triple! Agay! Grabe! Galaparan! Si Sophia Laparan! Uy, kakulba niyo mong mataka. Yung sa may kinaon niyo mo. Ayan! Oops! Ayan na. Ayaw sa ha. Grabe ba? Kuyawan ang koto Ayan! Ladies open! Ladies open! Oops! Inside Sophia! Inside Syra. Ayan, oops, latay lang. Ora. Oops. Latay, inner. Ayan. Ora. Outside. Double Sophia, double Syra. Oops. Anong gagawin? Ulitin! Ah, grabe bay! Walang takot! Ayan! Uy! Nagpalong! Siguro to! Ayan! Double! Up! Wala di! Ayan! Grabe ni bataan ni mura manig! Way kalag! Ayan! Sheena Bandigan on third! Op. Ayan. Outside. Agay. Tiraho ng finish. Ah! Grabe ba? Grabe ka kursunada ni Matani. Ayan. Double. Ah! Grabe. Pero Sophia gyapon na kuna. Sophia gyapon leading. Sophia Laparan from Valencia, Bukidnon versus Liloy. Agoy. Double. Pwede. Double Sophia. Triple Syra. Grabe bay. Dili madlok ni bataan murag way kalag. Kini na. Double. Double. Agay kuha gyud Sophia. Naguna na batang gamay. Samutang mo dako. Grabe bay. Gamay pagani, samutang mo dako. So, ayan, leading na ang batang kamatoy. Grabe mo palupad og motor. Ayan, double! Ah, grabe, babay na gid. Grabe ni bataan ni. Muni sunod ni the next Yana Tamayo. Agay, kagabi. Grabe kagahe ni nga lady rider. Bata pa gani, samutang muda ko. Double. Triple, Danik, Yana Tamayo. Triple! Ah, grabe bay. Grabe kagulang. Walop di kayo mo tirada. Yun, no? Bata pa gani ni. Samutang muda ko. Double. Double na po! Ah, grabe bro. Babae ni, lalaki ni. Babae ni, mga anak, lalaki.
Lupi kung may lalaki yan mo tirada. Grabe bay. Grabe kawalop, grabe kagahi. Sa hirap ako. Aro. Champion ladies category. Category. Grabe. Nakasignature ba? Ano siya? Thanks God. Ayan, champion ladies category. Saira pa ako, second, Sophia na brand. Third. Ayan, monitor do. Grabe kawalop ni Saira pa ako. Ayan, ikalima, China Bandigan. Ayan, checkered. So, thank you for watching guys. Grabe, Saira pa ako. Iniwan ang lahat. Please share this video. So, thank you. Congrats to Saira Paco, champion ladies category. Second, Sophia Naparan.